कि जापान रो दीटा शहर ऊपर बम ब्लास्ट हेतिला सेतबेले किंतु गोटे जिंस देखा जायतिला जे विज्ञान रो जोटा आविष्कार सेटा धर्म रो एगेंस्ट रे चली गला बंचिवा पढिबार न मनुष्य को जेतबेले विज्ञानटा तो मनुष्य को बंचिवा पढिया को विपन्न करि तोळे सेतबेले किंतु एटा धर्मगत न होई अधर्मगत होई जाय तेणु ए साइंटिस्ट रो जो आविष्कार सेटा को जदि ठीक ठीक भाव रे मनुष्य धर्म रो रास्ता रे परिचालित न करे ताल जीवनटा किंतु भयानक होई जो साइंस टा को जो साइंस रो उद्देश्य होची मनुष्य रो बंचिवा पढिबा को आहुरी त्वरान्वित करबा बंचिवा पढिबा को आहुरी प्रज्वल करि तोलिबा बंचिवा पढिबा को आहुरी बढ़े आहुरी ग्रो करि तोलिबा सेटा जदि न हुए ताहले धीरे धीरे विज्ञानटा मनुष्यर विनाश रो कारण तेणु ये जो ठाकुर कहले आदर्शानुसरण जदि ना रहे ताले वैज्ञानिक गवेषणा तुम आगे गोटे अलौकिकता छड़ा किछि तेणु आदर्शानुसरण माने आमर जे ऋषि माने थिले ठाकुर कहले ऋषयः मंत्र द्रष्टा they are the practical scientists everything they know they knew everything the knowledge of science the knowledge of eugenics the knowledge of physics chemistry everything was known to them and they give the law of eternal science to जोटा हमें चिरंतन विज्ञान जोटा आज गोटे साइंटिस्ट गोटे थ्योरी को आविष्कार करछि काली गोटे से that becomes the rejected by another scientist it means the partial truth हम बाके जोटा विजन दा अछि that is called partial truth the more we know ठाकुर कहले जते डुबीबो सेते बेमालूम हबो and the more depth we go we find that oh this is not the truth the another there should be another higher version of this truth in this way many scientists have discovered many things that is discarded by another scientist after 10 years or after 15 years but the rishi that have the practical vision ठाकुर कहले आदर्श अनुसरण आमन होची एक पंचवही सप्ताहचेर नियम रे हमर ऋषि माने घर ऋषि परंपरा भारत वर्ष ठाकुर कहले एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वेषा महापुरीतरः प्रबुद्धा ऋषयः शरणं तद वर्तमानवर्तिनः पितरः शरणं सत्तानुगुण वर्णाश्रमः शरणं पूर्व वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एतदेव आर्यायणम् एष एव सधर्मः एतदेव शाश्वतं शरण्यम् जो ऋषिगत भारत वर्ष तेरे से एक अद्वितीय को शरण करी एंगर सब जो विजन टा मनुष्यर परफेक्शन आसे ठाकुर कहले जोटा हमरो जे शिक्षा दीक्षा जेते भी शिक्षा जाओ हो ना कहीं ता जीवन जदी इष्ट गुरु आदर्श न थाए ताल से जो गवेषणाटा ता आगे अलौकिकता छड़ा हो किछि हुए ना जीवनटा किंतु ए बड़ी झकमकी है गोटे झकमकी किछि देखेबा एटा हि विज्ञान रो उद्देश्य हो जा कि जोटे मिराकल करि तोड़बा किंतु सेटा बंचिया पड़ियार खराक जोगै पारे तेणु द रियल साइंटिस्ट दे आर फोकस्ड on they're totally dedicated towards the ideal fulfilling mission तेणु हमर कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जे ठाकुरन पाखरे एते दिन पर्यंत रही अनेक किछि ठाकुरन पाखरु से सिखि चंदी ठाकुरन पाखरु अनेक किछि बाणी मेसेज रे जोटा हमें देखु जो अनेक किछि जिंस रे तांगर क्वेश्चन आंसर रे ठाकुर अनेक किछि जिंस रे रहस्य उन्मोचन हेछि he was also scientist सीबी रमन को पाखरे से चिकित्सा तांगो पाखरे रिसर्च करथिले रिसर्च कर तांगो भीतर ठाकुरन को सहित जतबेले तांगर एसोसिएशन हेछि he comes to know that what is the real nature of the dharma what is the there is no difference between dharma and science जोटा को आज हमें अलग अलग प्रकार चिंता करछु किंतु there are nothing but difference but when the science deviates from the path of dharma it will become the killer of human being आज जोटा हम देखुछु यूक्रेन और रशिया भीतर जो वार टा होची there are many advanced research in the Ukraine is a mostly developed research in the field of medical science in the field of computer science there are many applications that are used worldwide for Turnitin software that is for plagiarism checking and there are many softwares that are discovered by the Ukrainian scientists but still they are behaving so foolishly their president is behaving so foolishly that the country is being destroyed in front of so much scientists so much technical persons are there but still the country is being destroyed that is the nature of foolish bravery ठाकुर तांको बाणी रे कहउचंदी जीवन पथे शिखते गले जे तोई ठका शिखाय दाय
এত ঠকে শিখতে গেলে জীবন কি পাড়ি পায়, শিখছে যে তার কাছে তাই শেখার শরণ নেওয়াই ভালো, নইলে যে তোর বোকা সাহস ভর জীবনেই ঠকিয়ে গেল। ତେଣୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କର ପରସେପସନ ଭିତରେ ହିଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ତାଙ୍କୁ ନ ମାନି ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସେଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଲଟାକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜଣା ଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ କେଷ୍ଟୋଦା কতটা জানবেন, জানার যে তো বড় জ্বালা, কেতে জানিবে জানিবার যে জ্বালা। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଖ ଥାଏ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଜ୍ୱାଳାଟା ନଥାଏ, ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେ ଅଳ୍ପ ଜାଣେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାର ଜାଣିବାର ପରିଧିଟା ଯେତେ ବଢେ, ଅଜାଣିବାର ପରିମିତିଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିମାଣରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍କଲଟା ଥିଲା ତାର ନଲେଜର ସ୍ପିୟର, ତେଣୁ ତା ବାହାରେ ଯେତିକି ଏରିଆ ଥିଲା ସେ ସେତିକି ଜାଣିନଥିଲା। ସର୍କଲଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୁଏ, ଜାଣିବାର ପରିସରଟା ବଡ ହୁଏ, ନ ଜାଣିବାର ପରିସରଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କେଷ୍ଟୋଦା କହିଲେ ଠାକୁର ଉପାୟ କି? ଠାକୁର କହିଲେ ଲଭ ମି, ଫଲୋ ମି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶାନୁସରଣ ଯଦି ନା থাকে, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ନାମ ହବ, ଫେମ ହବ, ହୁଏତ ମୁଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇପାରେ, but how it will be helpful for the being and becoming of the environment, being and becoming of the entire world, it will be counted. ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯାହା କିଛି ଋଷି ମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର କଥା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, we are still under research to prove the nature of varnashram. That is a science of human being, how a good human being will be created. That is the science of eugenics, that is discarded by so much biologists. They simply say that everything is random, the birth of the human being is random union of the male and female. But Sri Thakur says no, this is not random, nothing in this world is random. ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ହୋଇ ଉଠେ ନା, there is a reason behind everything, and to know that reason is science. Those who are the true scientists, they try to find out. ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ, and you have to know that science. ଠାକୁର ତାପରେ କହିଲେ well adjusted clipped couple begets good progeny. How to get a good progeny? You have to be well adjusted. Adjust means to add him in your life. He is the just, he is the call, he is the time. ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲୁ, ସେ ଆଦର୍ଶାନୁସରଣ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ well adjusted ହବା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ, that will become unified, and that is the root of getting a good child. Well adjusted clipped couple begets good progeny. ଠାକୁର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସର କଥା କହିଛନ୍ତି, that is science of human being. Science has not touched this aspect. That a feelings, ଠାକୁର କହିଲେ entire human being is nothing without but a feelings. ଗୋଟେ ଭାବ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ନିଏ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଫ୍ୟୁଜନାଲ adherence, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରୂପ ନିଏ, ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ନିଏ। ମଣିଷ ହେଇଛି entire the human being is just a type of feelings that is become ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ, ଯୋଉଟା ସବୁ ମଣିଷ ଶରୀରର ରୂପଟା ନେଇଛି। ମାନେ ଫିଲିଂସଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ, ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ପତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତା ହେଇପାରନ୍ତି, that is the science. So you have to be ideal centric. You may be a scientist, but your son may be an idiot because don't know the knowledge of eugenics. That is the science, how to get a good human being. ঠাকুর বলে সুসন্তানକୁ জন্ম দিতে হবে। সকল বৈজ্ঞানিক সকল আবিষ্কারটা করলে তথাকথিত ভাବରେ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶାସନ ସଂସ୍ଥା যেমন হোক, সেটাই মাথা ঘুমাও না, যৌন ব্যাপার ঠিক না হলে দেশের মাথা টিকবে না। কারণ এইভଳି যেতে বড় বড় ଭଲ লিডর হোক না কাହିଁକି, he cannot create another leader but through marriage. But marriage is a science. Marriage is not an aspect of enjoyment only, it's a science. To get a good progeny is an achievement, it's an invention. The father and mother who can give birth to a great child, they are the real scientists.
many things can be learned from them. ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇପାରେ ଆଉ ସେ ମେଥଡଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଥିଲେ ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯିଏକି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିଜ୍ଞାନଟା ଆମ ଆଗରେ ରଖିଯାଇଛି। ଏ ସୋ କଲ୍ଡ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ, they are just the maintainer of the human body, but they have no knowledge of how to create this human body, how to create a good human being. The real scientists will be those who will be doing research in the field of this eugenics, how to get a good progeny. Now ଆମେ genetics ରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ହଉଛି। ଆଗରୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଜିନ୍ ରେ ଗୁଣଟା ଗଣା ଯାଇପାରେ। ଯଦି ସତ୍ତାର ଆବେଗରେ ମଣିଷ କିଛି କରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟଟା ସନ୍ତାନ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡାରୱିନ୍ସଙ୍କ ଥିଓରି ହିସାବରେ that there will be ଗୋଟେ attributes ଗୋଟେ ଗୁଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗେ ଜିନ୍ ରେ ଆସିବା ପାଇଁ। But now it is being find out that if there is a concept of epigenetics, environmental factors can also be inducing the genetics. ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଜିଓନୋମିକ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଖାଉଛୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା that will become activated the oncogene cancerous. So nutrition is also one of the factor affecting the many disorders in the human beings. ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମାଛ ମାଂସ ଖାସନା মাদক পিয়াজ রসুন মাছ মাংস নানাবিধ ওতে বিধান বিষাক্ত হয় অযথা হয় উত্তেজিত যার ফলে বাঁচা বাড়া সহজ ভাবে পায় না সাড়া মরণ তারণ চলন যেসব হয়ে থাকে বিক্ষোভিত। ঠাকুর কই ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ unnecessary ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ୟା ଦ୍ୱାରା it is also one of the cause of cancer. So ଠାକୁର ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଏଷ୍ଟୋଜାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋ ଆଗରେ ପରମ ପିତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ବହି ପଢି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କୌଣସି ଜିନିଷ କହିନା। ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଚାହେଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହଉଛି ସେଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଅମୀୟ ବାଣୀରେ କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନଟା ତାର କିଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ এই অকাল মৃত্যুটাকে রোধ করতে হবে। এই অকাল মৃত্যুটাকে যদি আপন মানে রোকে দেই পারନ୍ତି তাহলে এটা কিন্তু ଗୋଟେ পরম আবিষ্কার। আমি জানি এটা হতে পারে ঠাকুর যে অকাল মৃত্যুটাকে রোধ করা যাই পারে। মଣିଷ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାସନ ପରଭେଡିଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନେଇ ଚାଲେ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ପାୱାର ଡେଭଲପ ହୁଏ, ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସମ୍ବେଗ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଟଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋଧ କରିବାର ସାଇନ୍ସ, there is no science still how to overcome this death, but Thakur has said about this. ଠାକୁର ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଭାଇବ୍ରୋମିଟର ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କୁ, ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନଟା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁର ସେଇ ସମୟରେ ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କାୟସ୍ଥ ପିଲା ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ। এই ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଠାକୁର କହିଲେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ କିଛିକୁ ଜୀବନମୁଖୀ କରି ତୋଳିବା। କିଛି ଜିନିଷ knowledge is not knowledge ଟାକୁ ଅଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। We know physics, we know chemistry, we are being taught in separate compartments. Physics professor teach physics, chemistry, but everything is related to your life. That is science. How physics is applicable to my being and becoming, how chemistry is applicable to my being and becoming. So the nature of the education is now changing in the national education policy. Now this departmentalization is being merged, that you have to know everything. To live, you have to know everything. Art, science, knowledge of accounting, knowledge of finance, everything is required. It's not that I am a field from computer science, that only computer science is needed for my being and becoming. I have to know everything. So ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଛାଡି ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ବାଦରେ ତ ହୋ ନା ବାଦୀ ଜୀବନବାଦୀ ଅସଲ। ତେଣୁ এই জীবনটাକୁ ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবা, জীবনটাକୁ রক্ষা করিবা। ঠাকুর বলে একটা মেয়ে মানুষের অ্যাভারেজ আয়ু 168 বছর,
পুরুষ মানুষের 120 বছর, কিন্তু অনেক সময় বাঞ্ছা বাড়ার নিয়ম আমরা ঠিক ভাবে মেনে চলতে পারি। বঞ্চিয়া বঢ়িয়ার নিয়মটা কোন? দৈନ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରେ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ଇଷ୍ଟ ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ, ମନଟାକୁ ଏଭୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଖିବାକୁ। Is there any science how to control your lust, how to control your anger? Yes, that is a science. The science is, Thakur says, that is called yoga. Thakur, well, yoga means, I think, to add him in your life. Yoga chitta vritti nirodha, the psychosexual ideal complex. Every human being has a libido inside. That is called surat. Surat means surat, perfectly engaged. We need something, we need someone with whom we can talk. Dr. Alexis Carrel says, we don't want the God of the sky. We want a God with whom we can talk, with whom we can interact. And when we love him in our life, then these passions becomes controlled. That is a science, how to control your lust. Hanumanji Ramchandra ji को भल पाई तांको भितर किभଳି भाबरे परिवर्तन होला। The self establishment becomes converted into establishment of the ideal. तो मनुष्य निजको एस्टाब्लिश କରିବାକୁ ଚାहे ତା ଭିତରେ काम क्रोध लोभ मोह प्रबलताଟା पड़ी जाए। କିନ୍ତୁ that is an ideal fulfilling urge. I have to establish him inside my environment. then काम क्रोध लोभ मोह मनुष्यर बाधा सृष्टि न करे सेगुड़ा मनुष्यर जीवन रथर घोड़ा ହେଇକି मनुष्यको आगुକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। So this is a science how to control the anger. There are many seminars on anger management, stress management. But Thakur has said the beautiful path. Thakur कहले मोर काम क्रोध आदि गला नहीं बोले चित्कार कले सेगुड़िक जाए नहीं। एभଳି चिंता अभ्यास करनिବାକୁ हुए, एभଳି कर्म भितर डुबी रहବାକୁ हुए या भितर काम क्रोध आदि गंध भी न थाए। देखो एगुड़िक कंट्रोल करबा केते सहज। So love is the only way. And how to love him? Thakur says that you love him, your love will guide you. When we love him internally, हम भीतर मध्य से ठाकुरत्व जागृत जानी बार कोटा केतळे कोन करिवार अछि। तेणु परम दयाल जो कथा गुड़िक हम सामने धरी जाइछन्दी, they are all science, they are not literatures, and we have to realize this. Realize जो माने करन्ती से माने होचन्ती ऋषि। हम भारत वर्ष रे 33 कोटी एभଳି ऋषि संपन्न लोक माने थिले जो माने इनकर ए जो चरक संहिता मनु संहिता जो जिनस मनुस्मृति आजिकाली युवक माने अति उद्भट भाव रे एउडी को सब डिस्कार्ड करि जाओ को चेष्टा करछन। बट दे आर फुलिश। जो जिनस ऋषि माने देई जाई छन्दी ताको जदि ठीक पालन करि चले पुनरुत्थान भारत रही पारे। ठाकुर सेही जिनस पई ठाकुर कहजन्दी पूर्व पुरुष संस्कार केबे जेंदी आमे न छाडू। जो माने पूर्व पुरुष संस्कार को छाड़ी धर्मर कथा कहन्दी ठाकुर कहले जोर गलाय बोलछि आमी से माने किंतु धार्मिक नुहंती। धर्मर प्रथम सोपान रे मध्य पहुंचिना हमर जो संस्कार ब्राह्मण भीतर जो जनेऊ संस्कार पैता पिंदिबार विधान अछि दे आर ऑल साइंसेस। कृष्टि को धारण करिबार जोटा अर्ज सेटा मनुष्य भीतर ताको कहले ए जात्ताभिमानता किंतु खराब किंतु अभिजात्य बोधटा खराब। अभिजात्य बोध जदि न रहे ताले मनुष्यर रहिला को पूर्व पुरुष को संस्कार को जदि से निंदा करे बाहर कोडी यूनिवर्सिटी रे पढ़ी जदि निजर पितृपुरुषों प्रति तार गर्व सृष्टि न हुए ताले तार बेस ही तो वीक हे गला। वैशिष्ट के नाकाल करे होली रे कत विद्यावान शिखते गिए साजली खोजा जन्म छापटी करलिबला। तेणु मनुष्य जोटा जन्म जन्म भीतर जो संस्कार अछि पूर्व पुरुषंकर ताकू नकल करी जे कहे मु विद्यावान ताकू अवज्ञा करी जे कहे मु बहुत बड़ शिक्षित। ठाकुर कहले शिखते गिए साजली खोजा शिखिबा को जाई यू बिकम्स द खोजा जन्म छापटी करलिबना। That is a science. And everything that our rishis has gifted to us, that was science, and that is the eternal science. मनुस्मृति रे सब कि जिंस लिखा जाय छी। What is good for our health, what is good for our environment, what is the rule of marriage, everything was written.
but nobody finds out it. Everybody sees it, read it, but they manipulate it as per their own selves. ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସି ଆମ ଆଗରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବିଧାନ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଆୱାର ସେଲ୍ସ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଖୋରାକ ସବ କିଛିକୁ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇନ୍ ଆୱାର ଲିଟରେଚର ଠାକୁର ତାକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଉପବାସ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲିଙ୍କଟା ମିସିଂ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ବ୍ରତ ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତଟାକୁ କିଭଳି କରିବାକୁ ହୁଏ, କରିଲେ କଣ ହୁଏ, ସେଟା ବୁଝି ତା ଭିତରେ କରିଲେ ଫଳଟା ଆହୁରି ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଥିଲା, ତାକୁ ଧର୍ମ ଚରଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ଜ୍ୟୋତିଷମାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ସେମାନେ ରିଅଲ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଉମାନେ ସୋକଲ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଜନିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ରିଅଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠେ। ଏଇ ହାଇଜେନିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର, ମାନସିକ ସଦାଚାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଠାକୁର କହିଲେ। ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବାର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ରହେ। ମାନସିକ ସଦାଚାର ମାନେ ইষ্টপরায়ণ হয়ে থাকা, পরনিন্দা পরচর্চা না করা, সব সময় নাম ধ্যান পরায়ণ হয়ে থাকা, ଯୋଉଥିରେ ମନଟା ଠାକୁରମୁଖୀ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହୁଏ, ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ থাকা। আচার্যদেব আমার পরম পূজ্য বাসে দাদা ସବୁବେଳେ কହୁଥିଲେ, বলে যে ঠাকুরের মানুষ সে কখনো নিজেকে বড় করতে চাইবে না, যে নিজেকে বড় করতে চায় সে ঠাকুরের মানুষ নয়। কিন্তু দুনিয়াରେ প্রত্যেকটা মଣିষ নিজକୁ ହିଁ ବଡ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ମାନସିକ କଦାଚାର। ଅନ୍ୟକୁ ବଡ କରିବୁ ଯେତେ ସେତେ ହିଁ ବଡ ହବୁରେ ତୁଇ, ବଡ ହେବାର ଗୋଟିଏ ପଥ, ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ଏ ବିସ୍ତାର ହିଁ ଜୀବନ। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବାଇ ବଡ ହଉ। ଆମର পরম পূজ্য দাদা ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, কর্মী সম্মেলନରେ ଆପଣମାନେ শুনিଥିବେ, সবাই ভালো থাকুক, সবাই ইষ্টমুখী হয়ে উঠুক, সবাই বড় হোক, সবাই সুন্দর হোক, ঠাকুরকে নিয়ে সবাই আনন্দে থাকুক। এটা ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ এই ସ୍ପିଚରେ ମୁଁ এটা ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛି, ଅନେକବାର ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ପିଓର ମେଣ୍ଟାଲ ହାଇଜିନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ମାନସିକ ଯୋଉଟା ସଦାଚାର ଅଟୋମେଟିକ ପାଳନ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ରହିବାଟା ମଣିଷର ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କାହାକୁ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରି, କାହା ଉପରେ ଘୃଣା ଭାବ ରଖି ଦେବତାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେବତାର ମୁଖ ଗମ୍ଭୀର ରହି ଉଠେ। ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ ହେଲେ ପରମ ପିତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ ହେଲେ ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁ, ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ପାପ। ଆଉ ପାପୀ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ? চৈতন্য চরিতামৃতের কହୁଛି, আমাকে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন, তার প্রেমে আমি কাউকে হয় না অধীন। দ্যাট ইজ কল্ড মেন্টাল হাইজিন। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଉ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ଯିଏ ପାଳନ କରି ଚାଲେ, ତାର ଜୀବନରେ ଫିଜିକାଲ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହାଇଜିନ୍ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ମୀରାବାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛେ। ହନୁମାନ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନାଥ ଜାନକୀ ନାଥ ଅଭେଦ ପରମାତ୍ମନି ତଥାପି ମମ ସର୍ବସ୍ୱ ରାମ କମଳ ଲୋଚନ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରପରଲି ଦିସ୍ ଲାଇଫ ଇଜ ଫର ଠାକୁର ଓନ୍ଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ ଯେମିତି ତାର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରେ ନା, ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଜୀବନ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନ ରହେ, ସେଇ ତୁମ ଜୀବନ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେମିତି ଅକାଟ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁ। That is called आध्यात्मिक सदाचार। ये आध्यात्मिक सदाचार को जो मुख्य करी चाले, तब you are for the Lord, not for others. When He is with me, nobody is required. When I am His,
एवरी यूनिवर्स इज माइन तांको पई पूरा दुनियाटा को अपनार करि पारे किंतु ताको छाड़ी मो पाखरे कौन सी जिनसर कुछ मूल्य नाही दैट इज कॉल्ड आध्यात्मिक सदाचार so these are science this hygiene is the science these are not superstitions जोटा विज्ञान आविष्कार करूची how to handle your stress how to get the hygienic obey the hygienic principles मरण रे सम्मुखीन हुए when suffering suits existence crawls intelligence fails to unfold surrenders out to some rescuing urge तो मृत्युर आवेग आसे तो समस्त किंतु ई धार्मिक होई उठन कारण धर्म ही बंचिया पड़िबार रास्ता से ईश्वरंकर रास्ता चलिया चेष्टा किंतु मूर्ख लोक माने पुणी से रास्ता जान एभली जाई मरण को आवाहन करो आम माने जंदी से बड़ी भूल न करू जहा जीवन रे भूल हेची किंतु आजि ठारू आमे ठाकुरंकर सेई दृष्टि नै चालिबा ठाकुर जहा जहा कोइ जंदी एवरीथिंग दैट इज इफ यू नो you want to know you have to read about ठाकुर को प्रत्येक जिनिस भितरे साइंस ही नहीं थई अछि ताको ठीक ठीक भाबरे जानिया भीतर दे मनुष्य निजर जीवनटा सुंदर हुए हम आसपास रे जते लोक अछन समस्त जीवनटा गोटे भितर किछ असामंजस्य अछि असजडा हेछि ताको किबळी भाबरे सुंदर करि तोलिया कुए ए साइंस हम ठाकुर दे जाय छन आ सबटु बड़ साइंस होछि ठाकुरंगर मनुष्य को भल पाइबा मनुष्य को भल पाइबा दे ठाकुर मैनेज माय इनकम love is my expenditure so that is the greatest science आज दुनिया रे सबटु बड़ जोटा हम देखु that is people management human management is very money management resource there are infinite resources they are being wasted कितने पैसा अछि गोटे रिलायबल ह्यूमन बीइंग नाही जा ऊपर जिम्मेदारी दिया जाई पारे जे लोकमान को नहीं चली पारे हम सत्संग जगत रे मत देखा जाछि समस्त को नहीं चलीबार जो क्षमता लोकपाली क्षमता that is the real science how to handle these people there are lots of people that needs to be managed that is the real science ठाकुर teaches ठाकुर से जिनसटा हमको सिखै छन मनुष्य को नहीं किबळ चलीबा को ठाकुर को कहले ठाकुर आपनकर कथा गुडा को आरामदायक मलम बलि काम कर सुथिंग बाम ठाकुर कहले वो कथा गुडा जदी सुथिंग बा भली काम करूची तुम कथा गुडा मत पेन किलर भली काम करिया दरकार ठाकुर कहले जाजन करिया कथा कहया गुए स्वीटली वेहेमेंटली बट कंपैशनेटली मधुर भावरे कठोरतार सहित दृढ़तार सहित किंतु दरद थिबा that is the art how to do these types of jajan this type केबळी भाबरे बळी कथा कहया that is the real science तो ठाकुर को विषय किछ कुआ जाई पारे ना परम दयाल परम विज्ञानी से तम जे जते भलो पाए ता भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सेते बड़ी बड़ी जाए आपण मानकर समस्त मंगल कामना करूची हम माने से ठाकुरंगर भावधारा रे जेमति शिक्षित हो ए सो कॉल्ड जो माने ट्रेडिशनल वे रे जो माने व्याख्या करंदी विज्ञान रो सेमान किंतु विज्ञान रो प्रथम सोपान रे मध्ये पहुंची ना जो विज्ञान मनुष्य को धर्म अनुसंधान दिगरे प्रेरित न करे जो विज्ञान बंचिया पढ़िबा दिगरे हमको प्रेरित न करे से विज्ञान किंतु जहन्नम रे जाते हमने ठाकुरंगर से दृष्टिकोण नहीं चलीबा जो आहुरी आहुरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं ठाकुर को करे जो धारा ठाकुर जहा जहा कहचंदी ताको एनालिसिस करबा एवं परिवेश रे जहा किछि असजडा अछि ताको सजाडिया को चेष्टा करबा जय गुरु सुंदर भावरे डॉक्टर जयदीप पति परम